Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Evo, nalazimo se u Čenti, na našem ranču. Opet sam ovdje na kanalu. Nismo bili, koliko nisu bili? Nisu bili godinu dana nismo bili. Došli smo malo da probamo, evo imali smo, čim smo došli bacili smo na peckalice, na crvići, dobili smo dve babuške. Sada montiramo sistem klizeći plovak za šarana. Ovdje smo imali lepe šarane. Imali smo, a ima i plivaju po površini, ima veliki dijamura, ima i šarana. Dosta su oni, koliko su oni ubacili ribe? Oko tonu šarana. Oko tonu šarana, da, znači mora da ima nešto. Nismo bili dugo, nego... Ja montiramo klizeći plovak, diram i na peckalice. Klizeći plovak sa virblom dole, zato što ima mnogo granja i mnogo se kidaju udice, pa stavim dole virblu. Otkinem samo, evo vidite ovo najobičniju virblicu. Stavljamo to, to je to uglavnom. Poneli smo malo bojila, najviše smo dobijali na frankfurtsku kobasicu, da, to smo najviše. Poneli smo bojila, tu kobasicu, poneli smo matori, cuk od šljive i od sarovog luka i poneli smo bojilu bresku. Gumeni kukuruz. I gumeni kukuruz, da. Ti si sad bacio gumeni. Imamo napasti, evo. Imamo, da. Ima mnogo ovih kičurina i stalno smo imali skidanje za gumeni. Pokušavamo da ih ne uvatimo pa potopimo vrhove štapa u vodu kako ih ne bi, kako oni ne bi mogli da uvati tunelom. Slušaj ovo. Evo ko voli. Prirodna muzika. Sad smo gotovi. Ništa, vidimo se kad zabacim. Evo ga Dule, glava našeg tima. Ćao Dule, kako ide? O, vidi ga, tu je. Tu je pivce, evo tu su i dve babuške. O, lepe, boga mi. Lepe škabube. Krenuo je. Ovdje je prošle godine da je ovaj desni plovak šaran slomio peckalicu na pola kod šale. Biće. Hoće budemo na televizor? Ti izađemo na televizor? Izađemo na televizor? Da. Lepo mesto, lepo. Dule, ne moraš da vašiš ljude da upetaš. Ti mali da čutiš. Ti da čutiš i da učiš. Lepo mesto. Kanal za navodnjavanje. Poribljen lepo, privatno vlasništvo našeg rođaka. Uživam ovdje, malo je loše vreme, šta radimo. Mi smo ovdje na našem čuvenom mestu. Ovdje smo ih slomili, šarane babuške sve. Vidjet ćemo ove godine. Evo neka bojila. Šta je to? Breska. Kako je? Malo. Sad će on da zabacuje. Tuti frutijem. Ovo drvo preko, to je dženarika. Kad rodi, leti, sam upada dole u vodu. I samim tim i uzime nam bojilu tu. Voli. Imali smo ovdje i strašnih kidanja, lepih šarana. Sve što su uspjeli da izvadimo negdje do možda 5 kg, ovo preko nismo imali trika. Nismo, da, imali su jednog onog velikog, ali nema šanse kad je krenuo da kida. On je bio dobar. Imali smo prošle godine neke amure, kidanja, neka katastrofa. Vidjet ćemo, ove će valjda da bude malo bolje. Doduše sad smo došli na Eloni 0.20. Ja sam 0.20 na Eloni. Ja imam 0.30, ali vidjet ćemo. Ti imaš 0.30, tebi ne može otkine u meni. Jedino šta nam pravi problem, to su labudovi, patke, non stop, parone dole ulaze nam u hranu, kače na Elone. Evo ovdje, peckalica, tu je nešto. Ispala.
možeš na taj držaš. Ne može. Ja sam hleb ovdje, tamo gumeni kukuruz. Ovdje imam neke crviće od pre 5 dana, ali jedva rade. Pa rade šta Ali je. rade posao, dobro. Dule peca tamo na hleb. Bilo je na hlebu. Biće, hajde hoćeš da zabacuješ. Evo, samo da... On će udica, silikonska dlaka. Čekaj, evo, sad ću pokazati sistem. Pokaži sistem. Lako je malo smota. Beži od najlona. Vidi. Znači, silikonska dlaka, udica neka šaranska. Evo, Samo što vrijedili se. nisi navukao ovdje bojilu, sad moraš da nisam. kidaš. Ne moram kidati. Čekaj, zakači mi najlon. Labud, evo vidite, zakači najlon i onda muke s njim. I ti je plovak. Tu je, zakači mi najlon. Lako. Bacam ovdje uz granje, tu obično da lepo babušku. Vrlo polako, jako se vidi. Babuške ima dlanarice, a boga mi ima i, Ima i one što bi lepe rekao, velike. Dule krmače velike. 300-400 grama. Čekamo da Filip zabaci pa da možemo da pecamo. Evo opet neke patke stižu, gomila. Pišta! Imaš iglu kod mene. Gdje? Ja vidiš što, ne mogu tražiti, imam 200 kutija. Nikad neću naći. A vidite, sve se mote oko najlona zato što znaju da je tu hrana. Moteo se da si bacio. Doduše, bacim jutros Ne možeš kukuruz, bacati prekropu, tu, nema šanse. ali zeznuo sam se. Nisam trebao da bacam dok su oni tu. I sad nema trika da se odbranimo od njih. Sad, neće oni otići, oni tu stoje cijel dan. Dok mi ne odemo, oni mi se bacimo hranu. Prošli put mužjak crni Pa sam bez veka. odvuko mi je, pa izvuko mi je sigurno 20 metara. U najlona i na kraju je sve otkinuo. Velik. Noge je vuko na I posle je vuko oko noge, oko svoje noge je vuko. Na kraju smo ga prekrili ćebetom i nekako su uspjeli da ga oslobodimo da ne bi uginuo, ne da može. A, šta je ovo? Evo nešto spipa ovdje. Tu je, ajde. Evo ga, opa. Baburica lepa. Moraš sad ti da skidaš dok ja radim. Lepa baburica. Evo vidite. To su dlanerice, a ima i većih. Hajde vidimo se poslije kad dođe valjda Bože zdravlje kiša. Evo babure idu. Ej, ode. Đukela otkači se. Ne možemo od ovih patki da pecamo. Pogledajmo tamo. Mm, Nije tamo na smo rije. slovka. Da smo bacali hranu u rije. Nije tamo smo slovka, stavili bojelu. Od breskve. Nego problem su ove čurine. Da ne umrsi se ne. I on se stalno baci to koje ovo. Tačno kod mog slovka da radi. Malo pecka. Ovdje nema bez peckalice, moraš se zezaš dok čekaš šarane. Malo crvići, malo hleb, kukuruz. Ovdje dosta puta je došao tu, uz obalu na... Bilo je ovdje. Ja sam na ovu peckalicu ovdje uz to, kako imao 4 kg šarana, bio lep. Jedva smo ga izvukli. Problem je Strmo. ovaj što je strmo, A imamo mi sad 3 metra nego mereda. ovi ovdje stubovi zabodeni Mm. i onda ga je teško Dotle treba uvući. da bude, Šta? da se hoda. Kako? To je dotle napravio da može se siđi dole, a? Ne, to je napravljeno zato što da ne ulaze ove patke i čurke i guske da A, odrone, zemlju odrone, riju po zemlji. bilo bi to malo vode da je dosta. Dubina je negde Ali na ne. sredini metar, tamo preko oko 60-70 cm i ovdje isto. Sad ima malo i rupa. Ima rupa, ima granje, bro. Ima dobro granje, ima. Granje je svuda prosto. Ima Ovo dobrih sad rupa samo na da se... sreću. Evo, štapovi u vodi, skroz zabodeni, zbog najlona da se ne mrsi. Dule tamo, evo ga, nešto ide, ima, sića, Dule tamo peca, Sitna obari. dere babuške Dule na na hleb. Tamo je ćošak, tamo je pumpa, E, vjerojatno je kiseonik i voda
vodu ubacuju odatle, pa vjerojatno se tamo... Zato on cepa uvati najbolje mjesto. Ali ovdje svako ima svoje mjesto, pa Da, nema... ima zajedničku pećinu. Dobro, sad smo seli ovdje, ali... Evo, prvi put smo danas, pa ove godine, evo vidite. Tu smo. Ovamo, iza ograde, tamo imamo jedan kanal. Doduše nismo nikad na njega, malo je vode. Malo je, a bilo ovdje, šta su svi izvukli kad su ovaj kanal pravili? Svi izvukli i soma nekog, da? Ajde, Evo. voziti. Pa vuci to, čovječe. Pa vuče malo. Bilo je svašta tu. I soma, i šarana, i štuke. Ima i štuke ovdje, bre. Ima i štuke velikih komada, pušteno jedno 10 komada, da. A ne, mi ne A pečemo. ima i cerglana, A cverglana? ali velikih cerglana, Ima onih otprilike stvarno velikih, ko nema. pivska flaša cergla. Retko ima ovih malih, stvarno. Malih nema. A sve u svemu, idealno za pecanje. Ovo je idealno za plovak, ovdje nije za bunjaka. Evo i meni nešto dira na hleb. Da će hleb dugo stoji, vratno će da ga skine odjedno. Ima više ti dira onaj veliki. Ne, veliki ne može da skine tu gumeni kukuvac. A stavi se bunjaka. A vi meni staraj, gleda obori. Evo njemu vuče nešto, ali on nikako... Evo ga, aj. Treći put se otkačila. Ja, ubilo si. To Ti kad uđu u hranu i... Sitne babuške kad uđu u hranu prosto Da, ne ima može ovdje da lepo se, ne može se živjeti iz njih. Evo, ne moram Svaka sekunda se vadi, ko voli normalno. Ko ne voli kukuruz, stavi ček. Ali udari ono sitni na kukuruz. Sad ću da menjam kukuruz. Evo, gle, obori ga. Odmah, nema, to je 30 sekundi mnogo. Koliko ih ima ne mogu na red da dođu. Ne sam ih... Evo, približim ovdje da bi... Inače šaran je sa jezera i oce ubačen ovdje. A, pa ja imam ribu, brate. On ima, evo, rao proguta i zakači se. A, To su ove crne, bre. domaća proizvodnja, što se kaže. Ali ajde da vidimo kad bude nešto veće da se vidi. Evo i prvi ćora. Evo ljudi, prvi šaran, pogledajte na ceviće. Ima ovdje lepih malih komada, to će sve da poraste. Je lep. Ima golača kao dlan. Au, ti se mi nađeš. I ima golača velikih. Sad, velikog još nismo dobili, ali ove... Jednog golača nismo otili ovdje. Jesmo ove dlanarice. Znaš da je Lazar... Gle! Šaran, vidi ga! Mali! Mali brikunja. Polako ga. Da ga ne ubiješ. Ljudi, rije opasno kod mog plavka. Sad šta si vidio, reci šta si vidio? Nešto se okreće u vodi. Rije presijava. Presijava. Ali patka nam je ušla. Znate kako ovdje ide? Šaran prati patke, da se patke ubacuju u vodu, to znači tu šaran dolazi zato što one tu dolaze zbog hrane. One se tu dave u toj vodi, šta već kako nema pojma. I onda šaran prati njih. Znaju oni, tako su navikli, tu ima hrane. Gdje su patke imaju hrane, tako navikla je riba i ušli su u hranu i ne znam, vidjet ćemo, možda bude nešto. Samo da ne bude kidanje. Evo jedemo semenke. Evo, pogledajte, blickamo suncokret, pijemo sok, uživamo. Babuška jedna za drugom. Pecamo, da, sitnu babušku pecamo, čekamo šarana. Ali dobro, nije dosadno da ove sitne babuške rade. Sitne babuške i po neki šaran sitni baš. To sitno radi, ali čekamo... Hleb, crvići, šećerac, sve jede. Sad smo tamo stavili cuk od belog luka. 2 zrna na silikonsku dlaku. Ovdje i dalje bojila breskva valjda, jel? Breskva. Ovdje su crvići. Na 2 crvića jedno 17 riba.
I ovdje na hleb malo veće babuške dolazi, ima neko granje ispod. Pa su za nijansu veće. Bitno su se patke smirile. Patke, evo, konstantno nas zajebavaju patke i labudovi. Kače najlon. Dule tamo isto dere. Vadi jednu za drugom. Šećerac neki nije frikomov, neće, baš nije sladak. Ma kakav? Opet sam samo na srvići i ovo ozbiljno za šarana i to je to. Sitno, sitno. Kad ne postane. Pa duje vetar da duši. Ma dobro, ne duo mnogo. Onako, vjetno. Malo sunce izađe, malo oblaci, malo... Neki kišice sitno. Otkači se. Otkači se. Drži ovo da namesti hleb. Dobro si kontrirao. Nisam li vidio? Naša pozicija. Pecka radi. Ćemo prvo da vam pokažem kontru. Ajde. To su ti sitne babuške. Udari pa stane. Ima ih milion dole. Ne mogu stignu na red. Evo pogledajte hrana. Koja nam je, imamo hranu, ostala nam je sa jezera kad smo bili na Miki Alas malo. U nju smo još ubacili prekrupu i matori kukuruz. Na to bacamo malo. Da to hranimo. Ne mnogo. Mora sitnija udica, manje još. Ja ovdje kad dođem uvijek namestim gutalicu i razvalim ribu. Jedan crvić i to je to, ništa više ne treba. Na jednog crvića najbolje radi. Evo ljudi, krenuli smo malo da prihranimo, s druge strane da priđemo. Vidimo što radi Dule. Da ljubati. Jel ide? Majstore? A? Hoćeš ti baci malo hrane, vidiš što imamo. Ajde, evo ja sam došao, idem preko puta bacim nama na ona dva plovka. Malo i... malo da bacimo tebi. Tu baci, desno. To i vamo. Pa tu. Ovo je. Ti na sve. Mama radi ovo sitno isto. Ja sam malo da nabacam dok sam svoje patke prije ruše. Ne može, bacio se po vodi. A na koji ti sve radi, a? 0,2. A na ovoj neće, a? To je za kukuruz. Ma idi nama na crve banetno hleb. A slabo i radi nešto. Obriši ruke. Seče nešto samo. A ba jesmo, malo smo. Mada rije. Pazi, rije. Baš dobro rije. A mora se lepo nahrani, ali ne možeš od ovih. Mnogo dolaze tamo, pa tamo se bacaju. A dobro, kaže Bane, znaš Aran,
Kad su tu patke, znam da ima tu hrane. Čim se one tu bacio po vodi. Obuku jaknu budala je. A? Nisam obuku jaknu budala. Kako bre, pa 15 stepeni. Pa nije sad ovako lepo da ima malo sunca, ali ste sad. Vidio ste u duksu, rekao daj ponesi ovako za svaki slučaj. Pisalo 15 stepeni posle sunca. Nemam pojma. Odo tamo da sebi malo prihranim na ona 2 štapa. Pogledajte. To je taj kanal presečen. Pola. Mi tamo pecamo. I da može se priđe. Kako lepo miriše. Isto Šaran jede ovo po drvetu. Ovo, baš je slatko. Jel tu, a? Jeste. Ali ga ti gruvaš. Vidi, ja ću pokušati da stiđem ovdje. Da stiću ovakvu kameru. Idemo sad da probamo ovdje, s ove strane, tabaniti u štap. Ovo evo može i ovdje. Evo, stavit ćemo ovdje kameru da vidite. Hrana, samo malo da napravim kugle. Ne može da lepo kugle se pravi. Zato što nije toliko ni vodena kako je trebala biti. Probat ću prvo ovako da stignem sa 2 kugle. Da prihranim. Evo, bacit sam 2 kugle. Bacit ćemo još 2. Evo, pravi, napravio sam jednu dobru. Stvari može to izveći. Dobro, a? Ljudi, to je to sve smo prihranili. Ajde, baćemo po još jedno na oba mjesta. Kubanite. Dosta, evo patke. Opa. Umorio sam se. Evo ih patke labudovi. Ne može više se baciti. Eto, odradili smo prihranu. Idemo sad tamo da vidimo da radi sitna riba. Ajde. Jedna za drugom. Evo ljudi, babuškica. Provalio sam naš sebe, sad ću da vam pokažem samo da učim. Babice malo su stale, ali smo sad provalili. Sad ću da vam pokažem naš šta radi. Da skinem. Babuška. Ide u vodu. Sad ću vam pokažem, znači uzmemo crviće i crviće umučimo u aromu od jagode. Ne znam da li ste to nekad vidjeli. Evo, aroma jagode. Tu.
aroma jagode obična. I sad uzmemo udicu i to ovako malo namočem u to. Sad ćete vidjeti da daje odmah ribu. Samo što sam bacio uzimala je. Sad dira na to, a? Dira na 3 crviće. A i ti na crvić? 3. Evo sad. Znači to ubacam. Ovi štapovi za šarana imali smo jedan udarac na bojlu. Krenuo da ga ispravljaju stalo je, pa sam pozamenio bojlu, stavio sam novu, isto sam naprskao tutti frutijem da lepše miriši. Sad čekamo tamo, samo rije, nešto konstantno rije. Vidjeli ste, bio sam da nahranim malo, opet ću za jedno pola sata ići da nahranim, jer vidim najbolje radi čim bacim hranu, a posle slabije riba ode. Evo ljudi, završili smo današnje pecanje, evo pogledajte, krenuli smo, nosimo pribor, idemo kući polako, sad je oko pola 5, tako mislim da je pola 5, nismo imali nijednog šarana, imali smo samo ove sitne babuške, to smo se boga mi napecali, oko 60-70 komada smo napecali tih sitnih na crvićima, da smo sve crviće istrošili i počelo je duo jak vetar i smorili smo se, idemo sad kući. Mi smo očekivali nekog šarana, smo imali smo dosta pipanja i na bojelu i na cukove, pecali smo na bojelu od breskve i na cuk beli luk, da. Eto, sve u svemu lepo, malo smo izašli na vodu da probamo, ima ove sitne babuške. Eto, to bi bilo to do ovog videa, mi se vidimo nekom od sljedećih. Ćao!